हेलो फ्रेंड्स मैं बनाई आसो अंडा करी ये मोर स्टाइल इते मैं 8टा कणी बॉइल कर काटि केने अकमान निमख और हालधि सानि केने एनेके रंगाके भाजी लैसो। इपिने मैं एटा मिक्सि जारत एचामच सरियह लैसो और 5-6टा मान केঁচা जलकिया लैसो, 6टा मान काजू दिसो, एटा पियाज लैसो मिडियम साइजर। मैं गोटेखिनि इते मिक्सित एटा पेस्ट बनाई लम। मैं केराहीत कणी भाजा तेलते और अकमान तेल दी दिसो। मैं इतना सरियहर तेल यूज करिसो। तेल गरम होवात मैं तेजपात इलाची और दालचिनी दी दिलो दुटुकुर अकमान लड़ाई मैं इतना पेस्टखिनि सरियह जलकिया अपना काजू बादाम पियाज पेस्ट ढाली दिम। मसलाखिनि अकमान भाजी लैसो। मैं मसलाखिनि दी दिम। निमख दिसो मैं एचामच, हालधि गुड़ी दिसो मैं एचामच, जलकिया पाउडार दिसो मैं हाफ स्पून, जीरा धनिया पाउडार दिसो मैं एचामच। मसलाखिनि भाजा हो गल, तेल उठिसे। ये मैं मिक्सि जार धुई केने अकमान पानी दी दिसो। पानीखिनि शुकाई गइसे। इतना मैं इते हाफ काप टेঙা दही फेटी केने लाहे लाहे दिसो। गैसटो मैं स्लो फ्लेमत थैसो। दहीखिनि दियार पिছত मैं लाहे लाहे लৰাই থাকিম, নহ'লে दहीखिनि फाटि যাব। एकदम घन घन लৰাই থাকিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ভালদৰে মছলাৰ লগত এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যাব। দৈ পানীখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া মই বেছিকৈ পানী দি দিছোঁ। ঝোলখিনি ভালদৰে বইল আহিছে। এতিয়া মই কণীখিনি দি দিম। এইটো ষ্টেজতে চব নিমখ জ্বলা চব টেষ্ট কৰি লৈ লাহে 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 মই কণীখিনি দি দিছোঁ। ঝোলখিনি শুকাই আহিছে। এতিয়া ধুনীয়া এটা চেণ্ট হ'বৰ কাৰণে মই এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ ৰঙাকৈ ভাজি কেনে ওপৰেদি দি ছটিয়াই দিছোঁ। দুটা মই জলকীয়া অকণমান ফালি দি দিছোঁ ধুনীয়া এটা চেণ্ট হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই গেছটো অলপ স্ল' ফ্লেমত দি 1 মিনিটমান সময় স্ল' ফ্লেমত থৈছিলোঁ। ধুনীয়াকৈ তেলখিনিৰ পৰা উঠি আহিছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। মোৰ আণ্ডা কাৰী ৰেডি। ফ্ৰেণ্ড, মোৰ আণ্ডা কাৰী ৰেডি।